Ang pogi-pogi naman. Spiderman. Ali na pa. Nak, picture ko yun. Dali, picture ka dun sa tabi Lola. Dali. Picture muna. Dali, avec les Spiderman. Oh, la. Pogi-pogi. Tingin ka, bebe. Oh, la, pogi ni Spiderman. Oh. Saan ka nakakabili ng ano? Talaga? Ay, teka, tanggalin natin shoes. Bukas mo ilaw. Shiri. Be, bukas mo ilaw. Wow, sarap. si brother Boyet. Tuwang-tuwa nakakuha ng kalaro. Agoy, alam mo, okay, parang kailan lang, ganyan lang si Jiran kalaki. Ano be? Ang kulit-kulit. Oo, di ba? Uy, tapos si Jiran ang tagababa sa'yo dahil walang elevator. Picturean ko nga, ali. Lolo. Abit kuya Jiran. Ay, madilim anak. Andali, doon ako pwesto para maliwanag. Atong. Wala, dyan kayo, dyan. Ali, photo. 1, 2, 3, abit kuya Jiran. Wag mong takpan ng maskara. 1, 2, 3. Bravo. Naman kay kuya Jiran si Maxim iyo. Ha? Gusto mo ng anot frère? Ha? Ayan, si Kuya Jiran, anot frère, paske si Kuya Jiran, wala yung petit frère à la maison. C'est pour ça. Oh, tu vois? T'es déjà 5 ans? C'était bien passé à l'école? Hein? Oui, maintenant, avant, t'es 4 ans. Maintenant, t'es... 5 ans. Oh là là, c'est bien. Le ballon de 5 ans. Ah oui, tu vois le ballon de 5 ans? Ah oui. 5 ans. C'est Maxime. Bravo, c'est bien. Birthday to you. Birthday to you. Ayan ang aming celebrant. Ang saya-saya. Birthday Maxim, pansit. Ayan ang handa ni Maxim. Spaghetti, chicken. Ang daming bread. Another chicken, hotdog. Madeline. Bon appetit, Kuya Jiran. Ang mga anvite. O yan, ganda-ganda, Siyempre naman, original yan. Ito rin, si mother, mother ko yan. Ayan, ang pogi-pogi, baby. Pogi-pogi naman. Ay! Ang pogi-pogi, ay! Dito na kami banda. Taas ng building. Si mother. Punta kami sa birthday ni Maxim. Ito yung mga building dito. Yan. Si mama. Hilig mo. Permi ko. Ayun si Gerard. Gerard. Nakatoto siya rin. Maganda yung background na kahoy. Ala. Mama. Ay, kaya lang. Teka, mag-ask kong message. Walk over. We are here. Ganda mama ng flower.